میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ اس گرمی کے موسم میں آپ یہاں پر آتے ہیں. احتساب کا عمل آپ کے سامنے ہے. یہ تقریباً چوتھا سال ہے. اب تو عدالتوں میں برابر پیش ہو رہے ہیں. آج بھی ایک صاحب نے پیشیاں گری تو 56 پیشیاں انہوں نے بتائی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس سے کچھ زیادہ ہوئی ہیں. اور یہ نیب کی حقیقت اسی سے یہاں ہوتی ہے کہ نہ ان کیسوں میں کچھ ہے اور نہ ہی عدالتیں بھی مجبور ہیں کہ وہ کیا فیصلے کریں، کیا یہاں پر کارروائی ہو. اور اس وجہ سے آج یہ سب عدالتیں آپ دیکھیں ہزاروں لوگ پریشان ہیں، بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں. اس لیے ہماری تو ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ اس نیب کے ادارے کو ختم کرنا چاہیے. بہرحال جو حکومت کولیشن گورنمنٹ ہے اس نے پہلے بھی ایک قانون پاس کیا ہے. آج ایک مزید قانون پاس ہوگا جس سے نیب کو انسانی حقوق کے مطابق اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق کر دیا جائے گا، تاکہ احتساب کا یہ معاملہ بھی رہے اور کوئی تنقید نہ ہو کہ شاید لوگ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں. حالانکہ میری آج بھی رائے ہے کہ اس ادارے کو ختم کرنے ورنہ ملک کو چلانا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ جو ادارہ آج خود ملک کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن چکا ہو، جو انصاف کے بجائے انتقام کی کارروائیوں میں مصروف ہو، جو ملک کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہو، اور یہ سب باتیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اندر موجود ہیں. یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. تو آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ اس ادارے کو ختم کر دیا جائے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس بے شک چلتے رہیں. خواجہ صاحب کا بھی معاملہ کاروبار چلتا رہے گا. بہرحال تو آج ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں، معاملات کو آگے چلائیں، ملک کو چلائیں. ملک کی بے پناہ مشکلات ہیں اور آپ کے سامنے ایک شخص 8 مہینے اس کرسی پر بیٹھا رہا بغیر کسی جواز کے. چیئرمین نیب صاحب آج گھر بیٹھے ہیں. کرسی کی لالچ ان کو جانے نہ دیتی تھی. آج ان سے بھی کل انشاءاللہ ضرور سوال ہوں گے کہ آپ یہاں پر کرتے کیا رہے ہیں، آپ کے اثاثے کیا ہیں. میری آج بھی ان سے گزارش ہے کہ ذرا اپنے اثاثے جو ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیں، تاکہ کل ان سے کچھ زیادہ ملے تو آپ سے بھی سوال جواب ہو سکے کہ یہ اثاثے بنے کہاں سے ہیں. اگر آپ احتساب کر رہے تھے اور یہاں پر 35 سال کے سوال پوچھ رہے تھے اور ہم نے جواب دیے، ریکارڈ پر دیے کہ 35 سال میں ہماری آمدن کیا تھی، اخراجات کیا تھے اور اثاثے کیا تھے. تو آج انصاف کا تقاضا ہے کہ چیئرمین نیب جو یہ سوال پوچھا کرتا تھا وہ بھی اپنے اثاثے 35 سال کے اخراجات اور آمدن جو ہے اور اثاثے جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے، تاکہ حقیقی طور پر یہاں پر احتساب کا عمل ہو. جناب شاہ صاحب، عوام بڑے پریشان ہیں. وہ ان کو تو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، آپ لوگ آئے تو وہ آسمان سے گر کے کھجور میں اٹک گئے ہیں. تو عوام کو کب ریلیف ملے گا؟ اب 1.5-2 مہینے تو آپ لوگوں کو ہو رہے ہیں. جی، ریلیف 4 سال کی کوتاہیاں، نالائکی اور کرپشن ایک دن میں اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ایسے حکمران رہے جن کو نہ عوام کی پرواہ تھی نہ ملک کے معاملات کی پرواہ تھی، اور آج سارا ملک بھگت رہا ہے. بہرحال انشاءاللہ استحکام کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. آپ مسائل کو حل ہوتا دیکھیں گے اور بتدریج انشاءاللہ یہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرے گی 17 اگست تک، اور اس وقت تک انشاءاللہ آپ ایک فرق محسوس کریں گے. لیکن ملک کے معاملات کو درست کرنے میں وقت چاہیے. جہاں پر حالات پہنچ چکے ہیں، جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، آج سب کو مل کر محنت کرنی ہوگی اور ان معاملات کو بہتر کرنا ہوگا. اچھا بھائی صاحب، مسلم لیگ نون کا نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو. جی، گزشتہ کئی ماہ سے علی وزیر جو کہ اتحادی بھی ہیں حکومت کے، وہ جیل میں موجود ہیں اور جب بھی ضمانت لے لیتے ہیں اس کے بعد نئی ایف آئی آر میں ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے. تو اس صورتحال میں کیا حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور ایسے جو ملزم جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، نہ پروسیکیوشن جو ہے وہ وقت پہ آ رہی ہے، نہ ان کیس کی سماعت ہو رہی ہے، تو کیا ہے؟ یہ ہمارے کیسوں کا بھی یہی حال ہے کہ نہ پروسیکیوشن ہوتی ہے، نہ جج فیصلہ کر پاتے ہیں. بہرحال علی وزیر صاحب پارلیمان کے ممبر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. آپ نے جو ذکر کیا ہے میں یقیناً
मुझे इन तमाम मामलात का इल्म नहीं है। मुझे यही इल्म है कि उनकी बेल नहीं हुई थी। अगर बेल हो गई है तो मैं इसका मामले को देखूंगा और हम पूछेंगे कि मज़ीद क्या केस बने हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनको जल्द ही बेल मिल जाएगी और वो अपने घर जा सकेंगे। अच्छा, ये वज़ीर आज़म ने कहा था कि 3 घंटे के जो बिजली जो है ना ज़्यादा लोड शेडिंग करेंगे तो वहाँ का अफसर नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ 18 घंटे जा रही है, क्या वज़ीर आज़म मेरे भाई कराची में बिजली भी सबसे नहीं, यू टर्न की बात नहीं है। औसतन हमने कहा था 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी और इंशाल्लाह 15 जून के बाद इसको हम 3 घंटे कर देंगे और 30 जून तक उम्मीद है कि 2 घंटे के लगभग होगी। लोड शेडिंग कुछ ना कुछ आपको लेनी पड़ेगी। कल भी 83% जो फीडर्स थे उन पे 3.5 घंटे के लगभग लोड शेडिंग हुई है। कुछ पर ज़्यादा हुई है, उसकी वजूहत होती हैं। बहरहाल कोशिश यही कि उसको कम किया जाए और बुनियादी तौर पर जो फ्यूल नहीं था, जो कोयले के ऑर्डर नहीं किए गए, LNG के ऑर्डर नहीं किए गए, तेल के नहीं किए गए, उससे सूरत हाल पैदा हुई है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में बतदरीज आप इस हालात को बेहतर होता देखेंगे। आपने जो रिलीफ दिया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जी, जो पेट्रोल कीमत में, तो ना उनके पास मोटरसाइकिल है जो मुस्तकीन है, ना उनके पास 665 सीसी गाड़ी है, जी। तो वो फायदा तो नहीं हुआ? नहीं, फ़ायदा होगा क्योंकि जो भी माशरे का सास तरीन तबका होता है उसी को आप रिलीफ देते हैं। बाकी हम सब जो हैं हमें थोड़ा बहुत अपने खर्चात में कमी करके इसको बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि हम जब पेट्रोल पंप पर बिला तफरीक दे रहे थे तो ख्वाजा साहब को भी महीने में 60-70 हज़ार रुपया मिल जाता था, जो उनको ज़रूरत नहीं थी। जी सही है। एक चीज़ जो मैंने सुनी है खासतौर पर, जैसे आपने कहा कि 15 के बाद 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्या इस फार्मूले से कराची इलेक्ट्रिक मुस्तस्ना होगी या नहीं? एक दूसरी ये जो मैंने सुना है, ये इलेक्ट्रिक ऐसी बहती गंगा है जिसमें हर आने वाले हुक्मरान ने इस गंगा से हाथ धोए। तो PMLN ने कितनी दफ़ा हाथ धोए हैं? पता नहीं, गंगा ये नहीं है, क्योंकि गंगा तो सबको सैराब करती है। यहाँ तो बिजली नहीं मिल रही। आज भी जो एग्रीमेंट है कि इलेक्ट्रिक के साथ उनको 650 मेगावाट देनी थी, तो 1100 मेगावाट इस वक्त पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से काट कर यहाँ दिया जा रहा है। वो कमिटमेंट्स पूरी की जा रही हैं। गैस की कमिटमेंट भी जो है वो पूरी की जा रही है। अब चॉइस ये रह गई है मुल्क में कि कराची में या आप इंडस्ट्री को गैस दें या आपके इलेक्ट्रिक को गैस दें, जो सिंध की सस्ती गैस है। उसका फ़ैसला यही है कि मुल्क में कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए इंडस्ट्री को गैस दी जाती है, कि इलेक्ट्रिक को LNG देते हैं और उसके कुछ महंगाई के असरात जो हैं वो बिजली पर पड़ते हैं यकीनन। तो ये एक बैलेंस है जिसको क्रिएट करना पड़ता है। कैसे खत्म होगा सर? ये क्राइसिस कैसे खत्म होगा कराची? देखिए, क्राइसिस तो है पूरे मुल्क में है कि जब तक इसकी सबसे बड़ी वजह आज है वो जो दुनिया में कोयला, तेल, LNG की प्राइसेस जो बेपनाह बढ़ गई हैं। ये आज हम मुल्क के अंदर 60 रुपये तक यूनिट बिजली बना रहे हैं। सही है, शायद आपको डिस्टर्ब करना। जी चेयरमैन नेब का जी फैसला अभी तक नहीं हो सका, जस्टिस मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन जर्नलों ने और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एतराज़ किया। तो क्या मौजूदा हुकूमत उन जर्नलों के और जजों के दबाव में आके जस्टिस मकबूल बाकर को चेयरमैन नेब नहीं, जर्नलों का दबाव नहीं है। कुछ कवानीन हैं कि कौन से जज लग सकते हैं। इस पर 2 राय हैं। एक राय ये कहती है कि 2 साल तक जो सर्विंग जज होता है वो कोई और पोजीशन नहीं ले सकता। तो ये अब लॉ मिनिस्ट्री क्लियर कर रही है। अगर मकबूल बाकर साहब ना हो सके, जो एक एक्सेप्टेबल नाम है सबको, तो फिर कोई और साहब के नाम पे अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर साहब में इत्तेफाक किया जाएगा। अच्छा शाहिद साहब, आप वज़ीर आज़म रहे हैं, अगर आप रोज़ जलसों में खड़े होकर कहें कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े हो जाएगा, फौज तबाह हो जाएगी, आटमी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो ये बताइए कौन इस मुल्क में सरमायाकार ये करेगा? बाहर का सरमायाकार तो एक छोड़े, पाकिस्तान का, यहाँ कराची का कोई सरमायाकार 1 रुपया नहीं लगाएगा। ये बात शटअप कॉल क्यों नहीं दी? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। शटअप कॉल किस आदमी को देंगे आप, जो मुल्क का आज से 2 महीने पहले वज़ीर आज़म था, जिसको इस बात का एहसास नहीं है कि मुल्क के हालात की मैंने कहाँ पर पहुँचाए हैं। आज इमरान खान इस बात का जवाब दे को 4 साल करता क्या रहा? उसने कोई मुस्बत काम इस मुल्क के लिए किया है? कोई पॉलिसी दी है? किसी मसले को हल किया है? आज तो मसाइल का कंपार पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है और वो आदमी कभी अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए आज हर किस्म की बात करने को तैयार है।
आवाम के लिए कोई खुशखबरी है? आपने LNG आने की कोई इतला दी थी 2-4 दिन के? नहीं, मैंने नहीं दी। इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, आपको बेहतरी के आसार नजर आएंगे और इंशाल्लाह इस्तेहकाम नजर आएगा मुल्क। सर 10 दिन में पेट्रोल जो है 7 रुपये बढ़ गया। पेट्रोल फिर बढ़ा रहे हैं के भी जो है मजीद जो इजाफा करने की तैयारियां हैं। पेट्रोल बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, आप आवाम को क्या रिलीफ देने जा रहे हैं? देखिए, कोई इजाफे की तैयारी नहीं है। पेट्रोल और डीजल का बड़ा एक बुनियादी असूल होता है कि इसको आप कीमत ख़रीद से कम नहीं बेच सकते। आज हुकूमत 1 पैसे का टैक्स भी वसूल नहीं कर रही है ना पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन अगर कीमत ऊपर जाएगी तो थोड़ा बहुत इजाफा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।